ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को सप्रेम प्रणाम। आजिर ए दिव्य भव्य सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। आज आमर आलोचनार विषय वस्तु रहिबो आत्मतत्व को केमती चिन्हिबा, जीवनर उद्देश्य लक्ष्य किंबा आध्यात्मिकतार परम उद्देश्य हेउची निजर आत्मतत्व को चिन्हिबा, आत्म साक्षात्कार करिबा। किंतु आजिर ए समय ए संसार ए परिका बहिर्मुखी हो जाइछि, ए परिका साधनार विधि संपूर्ण आडंबर पलटि जाइछि। आमे 12 मासे 13 पर्व करुचे, अनेक व्रत अनेक ईश्वरीय कार्यक्रम करुचे, किंतु अधिकांश लोक विचार जानी नांती ईश्वर किए, आध्यात्मिकतार उद्देश्य कौन। ये चर्चा रे आम संगे अछंती मुनि समाजर संत कृष्ण मुनि महोदय। मुनि भाई को किछि प्रश्न मु पचारिबे, मुनि भाई किछि प्रश्न मते पचारिबे। दुहे चर्चा करिकरी आमे प्रयास करिबु आज आपण मानको अवगत करया पई आध्यात्मिकतार उद्देश्य कौन, काहे कि आम ईश्वर उपासना करुचे किंबा सटीक विधि विधान कौन। सर्वप्रथमे मुनि महोदय को हृदय प्रणाम करुच्ची, आजिर सत्संग को स्वागत करुच्ची। प्रथम प्रश्न रहिबो, आजिर जो समाज आमे माने साधारणतः आध्यात्मिकता को आमे बुझीचे, आध्यात्मिकता माने मठ मंदिर को जिबा, किछि फल फूल नैवेद्य अर्पण करी मुंडिया मारिक आसी जिबा, एई परिका आमे आचरण करचे, एई परिका आमे समस्त मानिचे। तो जने व्यक्ति साधनार सटीक मार्ग को केमती आसी पारिबे, जने व्यक्ति आत्मज्ञान को अध्ययन करिया पे केमती प्रेरित हो पारिबे। काहेकि ना आमे अधिकांश आमे समस्ते जहा देखुचे से शिखिचे से परिका आचरण करुचे। तो आचरण रे जो त्रुटि अच्छी से केमती दूरीभूत हबो, किंबा सर्वसाधारण आमे जदि गोटे प्रश्न निजको पचारिबा, आत्मा को काहेकि चिन्हिबा, आत्मा को चिन्हिबार आवश्यक कौन। आमे तो देखिचे मठ गले मंदिर गले उपासना कले जहा माध्यम रे ईश्वर बर देबे, ईश्वर दुख रे सहारा हेबे, ईश्वर कष्ट को निवृत्ति करिवे, ये भावना को नहीं करी, ये मनस्थिति नहीं करी आमे आध्यात्मिकता को आचरण करथाउ। तो जने साधारण व्यक्ति तांको मने रे ब्रह्म ज्ञान को अध्ययन करिबा पई किंबा साधनार सटीक विधि जहा कि आत्म साक्षात्कार करिवार उद्देश्य, ताकू जने साधारण व्यक्ति केमती बुझिबे, आत्मा को जने व्यक्ति बुझिबार आवश्यकता कौन, ता ऊपर किछि आपनको वक्तव्य रखंतु। बहुत सुंदर प्रश्नटे आपण करिसंती। किछि कहया पूर्व समस्त सुधी दर्शक बंधु मानकू आत्मवत भल पाइबा सदिच्छा प्रणाम जनाउछि। सप्रेम जयजी। आध्यात्मिक ज्ञान बा आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, एहाकू काहेकि जने जानिबा उचित बोली आपण कहिसंती। प्रकृत पक्षे आवश्यकता ही आविष्कार जन्म, अर्थात आमे जे कोनोसी वस्तु पदार्थ को तैयारी करू बा उद्भावन बा सृष्टि करू, तार मूल उद्देश्य होची आवश्यकता। तेणु आजिर सामाजिक परिप्रेक्षी रे आध्यात्मिकतार आवश्यकता केते जे प्रश्नटी करिसंती निश्चित रूप रे। कारण मनीष जन्मर जुई विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात भितर से गति करी थाए। ता जीवन रे बहुत झड़झंझा आसे, मनरूपी जो भावना गुड़िक आसे बा इंद्रिय विषभोग आसे, से मनर विषभोग प्रति से आसक्त होइकी नाई नथिबा दुख भोग करे। क्षणिक सुखर बशवर्ती होई बा कामनार बशवर्ती होई से एपरि किछि कर्म कर दिए जहाँकि ताकू बाकी तक जीवन अनुताप पश्चाताप करने
ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଇଠି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ କଣ ମନର ଦାସ? ମନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବାସନା ବିଚାରର ଦାସ। କାରଣ ସେ ବିଚାରକୁ ଆଧାର କରି ମଣିଷ ଏମିତି କିଛି କୁକର୍ମ କରିଦେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାର ବାକିତକ ଜୀବନ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ସରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆସୁଛି। ତା ମନରେ ସତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଥିବ, ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନଟା କଣ ଏତିକି, ନା ଆ ପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି, କିଛି ପରମ ତତ୍ଵ ଅଛି ବା କିଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବୁଝିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ? ଏ ସଂସାର କଣ? ଏ ସଂସାର ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏକ ଆପଣ କଳ୍ପକଳ୍ପିତ ବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହାର ବାସ୍ତବିକତା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ବା ଜୀବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବନଟିଏ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୂଳ ତତ୍ଵଟିଏ ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଭିତରେ ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛି ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିର ଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ସତ୍ତାଟିଏ, ତାର ମୂଳ ତତ୍ଵ କଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଜୀବ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଏ ସବୁର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରିବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସମାଜକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱେରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସମାଜ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆଶା ଆସକ୍ତି, ମନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହଉଛି, ଆମେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଦାସ ହେଇଯାଉଛେ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ମନ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଥା କହିଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ବି କହିପାରିବେନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜିର ସମାଜର ଯୋଉ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ୍ସ ଦେଖିକି ମଣିଷ ମାଇଣ୍ଡକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରାଯାଉଛି, ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ତ ଏ ସମାଜରେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ମଣିଷ ମନରେ ବୋଧେ, ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଏପରିକା ଶବ୍ଦ ତ ବହୁତ ବିରଳ, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏ ଶବ୍ଦକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା। ଆତ୍ମା ମାନେ ଆଜିର ସମାଜ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ମାନେ ଭୂତାତ୍ମା, ପ୍ରେତାତ୍ମା, କୋଉଠି କାହାକୁ ଭୂତ ନାଗିଲେ, ପ୍ରେତ ନାଗିଲେ, ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ଏଇପରିକା ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଆତ୍ମା ହିଁ ଭଗବାନ, ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଧାର, କିମ୍ବା ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ତତ୍ଵ, ଯେଉଁ ତତ୍ଵରେ ଏ ଶରୀର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ତତ୍ଵରେ ସଂସାର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଏ ଆତ୍ମା ତତ୍ଵ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା, ଆତ୍ମା ହିଁ କଣ ସେମାନେ ବୁଝିପାରି ନଥାନ୍ତି। ତ ଜଣେ ସର୍ବସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ବୁଝିବେ, କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ କେମିତି ଆସିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଆତ୍ମା ମନ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଚେତନ ସତ୍ତାଟିଏ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନଉଛି। ତା ତା ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ବିଚାର ନଥାଏ। ସେ ଯାହା ଦେଖେ, ଶୁଣେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ, ପିତାମାତା ଯାହା ଶିଖାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରେ ସିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଏ, ବା ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ତା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଆମେ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଛବି ବହିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନୁରୂପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ବି ଏକ ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୂଳରୁ ଶିଶୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ,
मन कौन बुद्धि कौन चित्त कौन अहंकार कौन जानिब सेभଳି भावर सेभଳି व्यवस्था वर्तमान नाही बा जदि अछि अति नगण्य कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु यह एक अवहेलित विद्या हो जाइछि जहाँकि मुख्य विद्या हवा उचित। कारण मनुष्यटीए जदि निजକୁ से न जानिछि निजर प्रकृत शक्ति सामर्थ्य को न जानिछि तेबे से प्रकृत निजर मूल्यांकन करि परिबो नाही। तेणु यह एक विडंबना विषय। आज आमे विज्ञानर चरम सीमार पहुंचीचे। आमे भाबुचे आमे बहुत ज्ञानी बहुत अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुचे किंतु सही अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र को किभଳି भाବରେ सठिक विनियोग କରିହେବ ନିଜର हिताहित ज्ञान को प्रयोग କରିହେବ ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର असली आवश्यकता अछि। प्रकृतरे ଯେଉଁ विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्र आम मानक हाथ रे बा आज मनीष हाथ रे पड़िछि किभଳି भाବରେ से ताको सठिक विनियोग करिवो नचेत जदि सठिक विनियोग न करिवो से निजर नाश करने सहित संसार नाश करने को आपणकर पश्चातपद हेब नाही। तेणु आध्यात्मिकता होउछि से तत्व जहाँ को मनीष जानला परे क्षणिक सुखर बशवर्ती न होइकी कामना वासनार बशवर्ती न होइकी काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेषर बशवर्ती न होइकी से आत्मसंयम लाभ करिवो निज इंद्रिय उपरे विजय लाभ करिवो एवं जहाँ उचित जहाँ समग्र विश्व पाई मंगल कारक से भली कर्म कर्तव्य ए संसार पे करिवो। तेणु आध्यात्मिकतार बहुत व्यापक आवश्यकता अच्छी बा उपादेयता अच्छी। किंतु आजिर मनीष को जदि आमे प्रैक्टिकली देखिबा सेमानक मनरे किछि भावना बसी जाइछि। सेमाने भाबंती आमे भौतिक विद्या को पढ़िले चाकरी करिबा चाकरी कले धन उपार्जन करिबा मान जस ख्याति आमे उपार्जन करिबा किंबा आजिर जो युवपीढ़ी से मानि नहीं सन्ति साइंस ही सब किछि साइंटिस्ट हेउसन्ति ऋषि मुनि भी उच्च श्रेष्ठ कहीं से आविष्कार करिसन्ति। से माने आज चाट जीपीटी आज गूगल जेमिनाई आज आम जो देखा एरोप्लेन्स आउ टच फोन विभिन्न प्रकार डिस्कवरी आविष्कार करिसन्ति आजिर साइंटिस्ट माने। तो आजिर युवपीढ़ी से भावी नियंती किंबा देखिबार शैली को जदि आम प्रैक्टिकली परखिबा से भावी थांती आध्यात्मिकतार कौन किछि जो अलसुआ लोक माने थांती जार किछि कामधंदा न थाई जार कोनोसी किछि एबिलिटी न थाई क्वालिफिकेशन न थाई जहाँ को भीतर किछि शक्ति सामर्थ्य न थाई से परिका अलसुआ लोक से परिका माने निकम्मा लोक गेरु वस्त्र पिंधिकिरी धन उपार्जन करने सहज बाट को बाछि थांती। आज समाज से प्रकार मानि नहीं आउ किछि असाधु माने साधु वेश से माने किछि कुकर्म करिथिबारु तांकर भी प्रभाव समाज उपरे पड़िछि। तो जने साधारण व्यक्ति तांको मनरे जो भावना अच्छी भौतिक विद्या को पढ़िले आमे धन उपार्जन करिबा चाकरी पाइबा आमे शांति आनंद चलिबा जहाँ पाइबा ताको उपभोग अनुभव करि परिबा। आउ दुई थर तीन थर आपण बारंबार गोटे कथा को कहलेनी मु मार्क करूची इंद्रिय उपरे विजय प्राप्ति करबा ही आध्यात्मिकतार उद्देश्य मन को नियंत्रण करले ही आमे शांति आनंद रे रहि परिबा। किंतु आजिर समाज बुझुसंती कोन खाइबा पीबा भोगिबा एंजॉय करबा एटा हला जीवन इंद्रियों को जय करबा तो बहुत गुढ़ रहस्य कथा ए कथा को आजिर युवपीढ़ी बुझी ही पारु नांती परख ही पारु नांती। से माने सोशल मीडिया रो शिकार हेंकरी आजिर एडवर्टाइजमेंट रो शिकार हेंकरी सिनेमा फिल्म रो शिकार हेंकरी से माने भाबुसंती खाइबा पीबा भोगिबा अनुभव करबा ही जीवनर असली आनंद शांति को भ्रांति रे बाहर खोजुसंती। तो ए परिका समाज को आपण कौन वार्ता देबे जो वार्ता माध्यम रे सेमानक विवेक जागृत हबो से माने बुझी पारिबे परखि पारिबे नाही। आध्यात्मिकता हेउची एक विद्या जहाँ को आमे कहूचे ब्रह्म विद्या। आमे जो विद्या को पढ़ुचे सेटा हला अपरा विद्या। अपरा विद्या हमको भौतिक ज्ञान को सिखाए आउ आध्यात्मिकता माध्यम रे आमे ए सब लाभ रे लाभान्वित हो परिबा ता विषय रे किछ कहंतु। प्रथमत आम्भे माने जो भौतिक शिक्षा लाभ करू बा जड़े व्यक्ति जिते भौतिक शिक्षा शिक्षित हुए से हुए तो डॉक्टर हुए इंजीनियर हुए वैज्ञानिक हुए
ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକଟିଏ ହୁଏ, ଡକ୍ଟରଟିଏ ହୁଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ଓକିଲଟିଏ ହୁଏ, ତାର ଜୀବନ ମାନ ବଞ୍ଚିବାର ମାନ ବା ପଦ୍ଧତି ବଢିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ତାଠୁ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଏ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଡିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ, ବା ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଜୀବନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାହାକୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ, ସାଧାରଣ ଶିଶୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭୌତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର କରିଥାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ତଥାକଥିତ ଧନୀ ବର୍ଗ ବା ଓକିଲ, ଡାକ୍ତର, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜେଲ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିବେ, ବା କେତେକ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କି ଜଣେ ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଜୀବନର ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଉଛି, ବଞ୍ଚିବାର ମାନ ବଢି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ରୋଗମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟମୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଅଛି, କେଉଁଠି ପରିତୃପ୍ତି ଅଛି, କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, କେଉଁଠି ବା କାହାକୁ ଆଧାର କଲେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରିବା, ଆମର ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଦୁଃଖରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାର ତାଳମେଳ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବା ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଯଦି ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଯିବ, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ତାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ତେବେ ତା ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଣେ କେବଳ ଖାଲି ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବ, ତାହା ଜୀବନ ବି ସୁଖମୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଦବିତ୍ ବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ, ମାନ ଯଶ ଖ୍ୟାତିକୁ ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଛେ। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଇକରି ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରୀର କ'ଣ, ଶରୀର କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଶରୀର ପ୍ରକୃତି, ଶରୀରକୁ କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରଖିଲେ କେମିତି ଆରୋଗ୍ୟକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରଖିପାରିବା, ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଶରୀରକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୁନି ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ ପରଖିବା, ମନର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଜାଣିବା, ଆମ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ସାଜିକିରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖରେ ଆମକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବେ, ଶରୀରକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବା। ଆମେ ଏପରିକା କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ, ନିଜେ ପୀଡ଼ିତ, ନିଜେ ସମାଜରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇକିରି ନିଜକୁ ଆମେ ମାନେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହବା। ତେଣୁକରି ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଯଦିଓ ଆମକୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଶିଖାଏ, ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିର ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୁବିଧାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବା, ଫେସିଲିଟାଇଜ ହେଇପାରିବା, ଭଲ କାର୍, ଭଲ ଘର, କିନ୍ତୁ ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା, ଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ମିଳିବ, ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସେଇ ଦେଶମାନେ ହିଁ କିଛି କୂଟନୀତି କରିଥାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକ ଧନୀ ଲୋକ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି କୂଟନୀତି, କିଛି ନା କିଛି କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ, ଭଣ୍ଡିବା ପାଇଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦ୍ୟ ଆମକୁ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋଭ ଜାଗୃତ ହେଉଥାଏ, ମୋହ ଜାଗୃତ ହେଉଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାମ ବୃତ୍ତିରେ ମନ ପୀଡ଼ିତ ଥାଏ। ନିହାତି କାମ ବିଚାର ଏକ ମନର ରୋଗ। ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାଇକିରି ନା ସେ କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ନା କୌଣସି ତାଙ୍କ ସମୟ, ନା ତାଙ୍କର କିଛି ବୟସର ସୀମା କିଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ଦୂଷିତ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକ ଧନ ଉପାର୍ଜନର ବିଧି ମାନି ନେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସଜେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସାଧନା ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସଠିକ୍ ବିଧି ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉନି। ଏସବୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜକ ସେମାନେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦାତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବା, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ଆମେ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିଏ ନା ସେ ପୂଜକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନା ସେ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ଚାରିଟି କମିଟି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନା କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଉପାସନାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏପରିକା ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୀଳା, ମୁଁ ଜୀବାତ୍ମା, ଈଶ୍ୱର କିଏ ପରମାତ୍ମା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାସନାର ବିଧି, ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ ଭୌତିକ ଯାହା ବି ଉପାସନା ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ, ଏପରିକା ସେମାନେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏ ସମାଜକୁ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେବ, ସେମାନେ ଉପାସନାର ସଠିକ୍ ବିଧିକୁ ଆସିବେ। ଉପାସନାର ବିଧି ହେଲା ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଅହିଂସାକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଅସ୍ତେୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା। ଏସବୁ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉପାସନାର ବିଧି କେବଳ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ବାଜା ବଜେଇକିରି ନାଚିବା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ମନୋରଞ୍ଜନ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠି ବିବାହ, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଯୋଜନା ବି ସେଠି ଚାଲିଲେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ବିଧି ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଜିର ସମାଜର ଯେଉଁ ପୂଜକ, ଆଜିର ସମାଜର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଚାରିଟି ମେମ୍ବର୍ସ, ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେବ, ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଠିକ୍ ବିଧିକୁ ଆଚରଣ କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜ ବହିର୍ମୁଖୀ ଉପାସନା କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଚରଣ କରୁଛେ। ମଠ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ରୋଷେଇ ରନ୍ଧା କରିକି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, କିମ୍ବା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିକାଲି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏପରିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯାହା ପରିଣାମ ପ୍ରତିଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକିରି ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ହୋଟେଲ ପରିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ଜାଗୃତ ହେବ, ସେମାନେ ସାଧନାର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ଆସିବେ। ଶୁଣିପାରିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ରୋଗ ଯଦି ହେଇଛି, ତାକୁ ତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା, ତାର ଉପଶମ ସେ ଖୋଜିବ, କାହାକୁ ପଚାରିବ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ମୁକ୍ତ ପାଇବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଯିଏ କିଛି ପାଇବ, ଯିଏ ଯାହାକୁ କହିବେ ଅମକ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଅ ବା ମେଡିକାଲ ଯାଅ, ତ ସେ ଯିବେ ନା। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଠିକଣା ଦିଆଯାଏ
बा संपूर्ण सत्यर ठिकना आमे पाई नांती। आमे विभिन्न प्रकार भ्रांत धारणार बशवर्ती होइकी आमे बुलु थाउ। जेउली भाबरे जदि सेई व्यक्तिटी ता प्रकृत रोगर उपशम जो डाक्तर जानिछंती बा जो विद्या माध्यम तार उपशम हबो जदि सेई व्यक्ति निकट से न पहुंची पारिबो, से डाक्तर निकट न पहुंची पारिबो बा आपणकर सेई संस्था निकट न पहुंची पारिबो, तेबे सेतु मुक्ति पाई पारिबो नाही। ठीक से बळी भाबरे आम मानकर जो दुख दुर्दशा अछि, जो आशा पूर्तिर जो भितरे गोटे आपणकर मानसिक स्थिति अछि, तार फायदा अन्य माने नियंती। आम मानकर अज्ञान तार फायदा अन्य माने नियंती, ताको भुआ बुलांती। किंतु वास्तव रे जदि जणे आंतरिक भाव रे निज मन रे जिज्ञासा सृष्टि करिवो, प्रकृतिर सत्य कोन, मु का कथार भासी जीवी नाही, मु निज ऊपर विश्वास करिवि, निजे अन्वेषण करिवि प्रकृत सत्य कोन, प्रकृत मुक्ति कोन, प्रकृत आध्यात्मिकता कोन। तो जेतेबेले ता मन मध्यरे एई भली भाव रे जिज्ञासा आसीबो बा जेतेबेले सी अनेक मठ मंदिर बुलला परे से ठुकर खाइबो, आज्ञा जेतेबेले सी आपणकर किछि तांकर मानसिक स्थिति पूर्ववत थिबो, शारीरिक व्याधि पूर्ववत थिबो, कोनोसी प्रकार उपशम होई नथिबो, कोनोसी प्रकार उन्नति होई नथिबो, तेबे से पश्चात पदक माने आपणकर दुख प्रकाश करंती। किंतु एई समय भितरे बहुत गुडी एता जीवनर मूल्यवान समय बीती जाय थाए। वास्तव सत्य कोन से जानिबा पूर्वरु तांकर जीवन दीपटी लिभि जाय थाए, प्राय क्षेत्र होई थाए। तेणु यह एक विडंबना विषय। वास्तव रे सत्य अछंती, सत्य तत्व जानिथिबा मनीषी मान अछंती, साधु सन्त मान अछंती, बा से सत शास्त्र अछि। किंतु आम मानकर से दृढ़ इच्छा शक्तिर अभाव, सेई सहजरे उपलब्ध होउथिबा कथा को आमे विश्वास करि जाऊ, आमे निजे अन्वेषण करिया पई चाहुना, चला पथरे जीवा पई आमे बेगर होई जाऊ, बा अन्य माने जो पथरे जाउछंती, भीड़ जो मार्ग रे जाउछंती, आमे सेई मार्ग रे पळेई जाऊ। आमे भाबू आमर गोटा सुरक्षा अछि, कारण मु हेत भूल हेई पारे, अन्य माने एते लोक जो मार्ग रे जाउछंती निश्चित रूपे ता सत्य होइतिबो। एई भली बढ़िया। मानसिकतारे शिकार होई से माने भीड़र हिंसा होई जानती, किंतु किछि पांति नाही। किंतु जेतेबेले प्रकृत रे से अनुताप करिवे, पर्यालोचना करिवे, तो निश्चित रूपे अंतर्मुखी हेबे, सत साहित्य संस्पर्श रे आसिबे, जोग साधन करिवे, मुनि ऋषि मानकर जो साधना लब्ध ज्ञान को से ग्रहण करी निजे साधना परण हेई से परम सत्य जहाको आत्मा बा चेतना कहती तार परिचय लाभ करेंगे, जहाँ फल कि तांकर जो मूल समस्याटी थिला से दुखरे भांगी पड़ुथिले, मनोबल कमुथिला, आपणकर अजाणा भୟରେ ସେମାନେ प्रकम्पित होउथिले, सबुर मुक्त होई परिबे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाव आप व्याख्या कले। किंतु इठी जदि आम प्राक्टिकाली किसी कथा को देखिबा, सकाळु जेतळे आपण टीवी खोलुसंती, से टीवी रे विभिन्न प्रकार सकाम भक्तिर प्रचार होउछि। सकाम भक्तिर प्रचार कोन? जेतळे आम टीवी खोलुचे आम देखुचे ए मंदिर गले से फल मिलिबो, से ठाकुर को पूजिले ये बर मिलिबो, सकाळु राशि फल आसिकरी से माने कहउसंती, वास्तु दोष से माने आसिकरी से मानकर व्यापार करिया पे से माने विभिन्न योजना करूसंती। किंबा जदि टीवी रे आम किछि आध्यात्मिक चर्चा को जदि आम देखिबा, से चर्चा माध्यम रे भी मनीष मन रे एक लोभर मंजी पोता दिया जाउछि, पोती दिया जाउछि। से माने कहउसंती ए ओसा कले से फल मिलिबो, से व्रत कले ये फल मिलिबो। किंबा जदि मठ मंदिर को आम देखिबा, सेठी भी विभिन्न प्रकार सकाम भक्ति रही प्रचार चलिछि। ये मंदिर बहुत महिमा अच्छी, ये मांकर बहुत महिमा अच्छी, एठिके जी जाती मनस्कामना पूर्ण हुए, ये परिका से माने भी विभिन्न कथा व्याख्या करथांती। तापरे आज जदि आपण देखिबे बोलबम रो प्रथा चलिछि, से माने भी विभिन्न कथा प्रथार शिकार हेंकरी अनेक माने साधक माने अनेक भक्त माने नई पोखर पानी नहीं विभिन्न मंदिर रे ढालुसंती। आउ गोटे कथा, अधिकांश लोक जो कथा को जो काम को जो विधि विधान को आचरण करथांती, तार शिकार हेंकरी बाकी लोक भी से परिका करिया पे प्रेरित हेंथांती, किंबा मनर भी एटा गोटे स्वभाव आमे कहि परिबा।
तो जड़े व्यक्ति आज समाज रे रहीकिरी जोटे सकाम भक्तिर प्रचार चतुर्पाश सब जगार होउछि घरे मंदिर रे टीवी रे सोशल मीडिया रे सबुठारे सकाम भक्ति ईश्वर ठार किछि पाइबा ईश्वर ठार किछि धन जस मान ख्याति चाकिरी संतान ईश्वर ठार किछि पाइबा ईश्वर को पाइबानी ईश्वर प्राप्ति करने पे आम प्रयास करवानी ईश्वर ठार किछि पाइबा यही प्रचार सबुठारे चली कौटी पताका बिक्री चली कौटी प्रसाद बिक्री चली कौटी विभूति बिक्री चली विभिन्न प्रकार जंत्र मंत्र भी बिक्री चली तो ये समाज रे जड़े व्यक्ति आप जो कहले आध्यात्मिकतार उद्देश्य है निजक चिन्हवा निजर नित्य पदार्थ को चिन्हवा निजर आत्मतत्व को चिन्हवा तो बिचारा ता मन एपरिका बांधी हो जाइए एपरिका छंदी हो जाइए एपरिका ए भौतिक माया रे रुंधी हो जाइए से बिचारा आत्मज्ञान को चिन्हवाई केमती प्रयास करिवो से केमती प्रचेष्टा करिवो से तो केवल जानिचे ईश्वर माने बर दियंती ईश्वर माने साहाय्य करंती ईश्वर माने सहारा हुंती तो आपण कौन कहवाई चाहिए जहाँ माध्यम रे आजर समाजर विवेक टिके जागृत हब ईश्वर को ठार किछि पाइबानी ईश्वर को पाइबा ईश्वर को पाइगले सब किछि पाई जिबा आमे अविद्यारे बंचीचे अस्मितारे बंचीचे अंधकार रे बंचीचे अविद्या ही सब दुखर कारण अंधार रे अंधकार रे जीवन यापन करबा ही सब दुखर कारण मायार वशीकृत होइकरी आमे अनित्य को नित्य मानिक मोह रूपक बंधन रे बांधी छंदी होइकरी मन रे लोभ काम क्रोध अहंकार अहंभाव को जागृत करी आमे जो पीड़ा रे पीड़ित अच्छे ये पीड़ारू आमको सद ज्ञान आत्मज्ञान ही मुक्ति दब ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति दब निजर स्वरूप को आम चिन्हले ही आम मुक्त हवा ए सब कथा को जने साधारण लोक बुझी पारना कारण आत्मज्ञान प्रचार होनी मु तो अधिक देखिनी मु जो जीति अन्वेषण करी मठ मंदिर बुली मु बहुत कम मठ मंदिर कम स्थान रे मु पाइछि जे कि आत्मा को साक्षात भाव रे प्रचार करसुंती ए कथा कहसुंती अहम ब्रह्मास्मि मोहि ब्रह्म तत्वमसि तुम्हें ही से तत्व जो तत्व को खोजुच आउ सी सी आउ तमें एक तुम्हें ही से परम ब्रह्म तुम्हें ही से परमात्मा तुम्हें ही से सच्चिदानंद स्वरूप जो सच्चिदानंद स्वरूप को खोजुसंती तो ये सत्यर तो गुरु भाई कौन प्रचार ही तो होनी ना तो जदि अधिकांश मंदिर रे प्रचार होनी कौटी गोटे अधे मंदिर मठ अच्छी जो टी आत्मज्ञान स्पष्ट भाव में अद्वैत वेदांतर प्रचार होची तो ये समाज रे जने मनीष केमती बुझिबो केमती तांको मानसिक से जो दुर्बलतार बांधी अच्छे से माने केमती मार्ग को आसबे ठीक बाट को आसबे ईश्वर ठारो किछि पाइबार उद्देश्य रे नुह ईश्वर प्राप्ति करिबार जो उद्देश्य अच्छे साधनार उद्देश्य से उद्देश्य को लेकिन जने साधना केमती करिवे आ ऊपर किछि व्याख्या करंतु निश्चित रूपे एक गुरुत्वपूर्ण आपणकर प्रश्नटी आपण परिछंती साधारणतः देखंतु जदि मु आपण निकट को गोटे स्कीम नहीं कि जीवी मु कहबी जे कि आपण ए स्कीम रे पैसा रखंतु आपणकर मृत्यु परे आपणकर 5 टाइम्स पैसा आपण पाइबे तो आपण ताको विश्वास करिवे कि विश्वास करिवे ना आपण जांच करिवे प्रकृत रे किए पाइछि प्रमाण कोन किभଳି प्रोसीजर आपण ताहा आपण पाइछंती प्रमाण कोन केते केते दिनर संस्था तो आम टिकनिक तार अन्वेषण करू सत्यासत्य जानिया पे आम चाहू ये प्रत्येक क्षेत्र में करू आज्ञा किंतु बड़ दुखर विषय जितेबाला आम ईश्वर स्वर्ग नरक विषय आमको कई कहे ना आम्भे मैंने परीक्षा निरीक्षा करू ना तेणु जितेबाला मनीष गोटे ईश्वर संबंधी विषय वस्तु आसे आस्था आसे से परीक्षा निरीक्षा न करिकी कौन सी प्रकार संदेह व्यक्त न करिकी से आपणकर मानि निए यही मानि न पछरे एक गभीर मनस्तात्विक कारण अछि कारण गोटे शिशुटी जो गर्भस्थ थाए से समय निजर माता पितांकर विशेष करी मातांकर जो आपणकर कार्यकलाप जीवन शैली द्वारा प्रभावित होता है तेणु नवजात शिशु धीरे धीरे जो बड़ हुए से आपण ता मनरे
ईश्वर विश्वास को पुरई दिया जाए, नरकर भय, स्वर्गर लोभ, ये भाव में विभिन्न प्रकार आपणकर विषय वस्तु ता मन मध्य प्रवेश कर दिए जाए। तेणु से विषय वस्तु गुड़िक से भय से लोभ तार अवचेत मन में बसा बांधि जाए। तेणु तार अनिच्छा सत्वे भी से बेले बेले से अवचेतन मनर वृत्ति द्वारा से प्रभावित होई से निष्पत्ति नहीं थाए। यह ही प्रकृत कारण होची जे कि प्रकृत रे मनीष संदेह कले भी सी ता भितर से सत साथ एकजुट करि पारु नाही, जहाँकि समाज रे जो व्यवस्था चली विपक्ष रे जाई परिबो। तेणु प्रकृत सत्य को जानिया को हेले आम मानकु शास्त्र अध्ययन करिया पड़िबो। कहारी कथा को आमे आपणकर अंध भाव ग्रहण करवा नाही। जेभली भाव जड़े जदि जड़े साइंटिस्ट होबे चाहिबो तो से साइंस बा विज्ञान को पढ़िया पड़िबो, स्टूडेंट हो पड़िबो, अध्यवसाय करिया पड़िबो। जिते प्रकार जार प्रोसीजर अच्छी जड़े साइंटिस्ट किपरि हबो से परीक्षा निरीक्षा करियो तेबे जाई साइंटिस्ट हबो। तेणु जेहेतु ये आध्यात्मिक विद्या, तेणु आपण मानकु मानिबाकू पड़िबो नाही, आपण को जानिबाकू पड़िबो। प्रकृत आम आम मानकर जो शास्त्र अछंती जहाँ को आमे शास्त्र मान्यता दिया जाइछि, विशेष करी सर्वोच्च शास्त्र जो वेद उपनिषद रहिले, भगवत गीता रहिले बा आपणकर ब्रह्मसूत्र रहिले, याकू पढ़िया पड़िबो, तार व्याख्या को जानिया पड़िबो। एवं योग साधन मध्य योग साधन माध्यम रे अष्टांग योग माध्यम रे सेही तत्व को साक्षात्कार करिया पड़िबो, अनुभव करिया पड़िबो। तेबे जाई प्रकृत रे मनुष्य से आध्यात्मिकतार स्वाद बारी पारिबो, प्रकृत परम सत्य सहित आपणकर जोड़ी हो पारिबो बा निजर परम सत्य स्वरूप को जानी पारिबो। नचेत जेभली भार अन्य माने विभिन्न अंधविश्वास कुसंस्कार वशवर्ती होई निज जीवन को जलांजलि दउछंती, ताहार भी से भली दशा हबो। तेणु समस्त को अनुरोध करी आमे मान करूछंती प्रकृत सत्य कौन आप जाने चेष्टा करंतु, प्रश्न पचारंतु, मानि नियंतु नाही। जदि ईश्वर कहीं थिबे से आपणकर प्रश्न रे व्यतीत हेबे नाही, से खुशी खुशी हेबे बा आनंदित हेबे जे कि से जिज्ञासा करूछि प्रकृत सत्य कौन। जदि आपण मानि नेबे तेबे प्रकृत सत्य निकट रे पहुंची परिबे नाही। प्रकृत अनुसंधान करंतु, वेद वेदांत उपनिषद बा सद्गुरुंकर जो उपदेश को ग्रहण करंतु, निजे योग साधन करंतु, अंतर्मुखी हंतु, निजर जो सच्चिदानंद स्वरूप अच्छी ताहाकू जानी कृतकृत्य हंतु, मानव जीवन को सफल करंतु। सुंदर भाव में आपण व्याख्या कले। एठी गुरु भाई आ गोटे प्रश्न मन रे उठे, जेमते कि आमे जदि छोट मोट किछि अपराध होउछ, जने व्यक्ति दुकान रो किछि ग्रोसरी किनिले, जदि से दुकानी तांको टिके रेट रे बेसी बढ़ई चढ़ई कि नहीं जाइसंती, तो से कंज्यूमर कोर्ट को जाइकरी तांको ऊपरे आरोप करसंती, तांको ऊपरे गोटे केस करसंती। किंबा समाज रे चोरी हेला, नारी हेला, किंबा दुर्नीति दुराचार हेला, कोन टिके लांच नेले, विभिन्न प्रकार ठकामीर बसीकृत हिंकरी आजिर जनसमाज कोर्ट कचेरी रो सहारा नौसंती। सेमानक माध्यम रे से भूल को देखि पारसंती, बुझी पारसंती, से भूल रो निवृत्ति पाई से चेष्टा करसंती। से जो पीड़ारे पीड़ित अछंती तार उपशमन करिया पे से माने चेष्टा प्रचेष्टा करसंती। किंतु जदि आमे देखिबा ए समाज रे जो आध्यात्मिकता को लेकर गोटे विराट अपप्रचार चली, स्वार्थ नीति चली, निजर स्वार्थ पूर्ति करिया पई किए भक्तों को लेकर माने नडिया भोग प्रसाद लोभरे तांको दर्शन करसंती, किए भक्त मानक सकाम भक्ति देखें विभिन्न योजना करसंती। तो ए जो भूल मिथ्यार प्रचार चली, ए मिथ्या को रोकिबा पई किछि समाजर जो बुद्धिजीवी माने अछंती, समाजर जो साधु संत सेमानकर भी किछि गोष्ठी रहउची, सेमानकर भी किछि माने तांकर किछि टीम रहउची, सेमाने कानून रो सहारा काहेकि न नांती, सेमाने आको विरोध करिया पई काहेकि प्रचेष्टा करू नांती। एमती भी बहुत जगह अच्छी जोंटी कि
साधनार विधि को देखिकी रोग भल हो तांकर एड्स भल हो तांकर कैंसर भल हो तांकर फाइलेरिया भल हो एमती कहीं भी किसी लोक मैंने मिछे लोक मान ठकुंट भंडुंट। तो आमर जो सन्थ समाज आमर जो साधु समाज जी सत्यर प्रचार कर जी सत्य को चिन्हिंट से माने कोर्ट कचेरी कानून सहारा कहीं नौना से गोटे संघ भाव में जाकरी से दुर्नीति दुराचार चलता से जगह को जाकरी विरोध कहीं करना आर कारण आप कौन भावुंट कहीं बहुत बड़ बड़ सब अपप्रचार चली लक्ष लक्ष लोक एकत्र करके विभिन्न योजना करुँच विभिन्न कला कार्य करुँच जो थे कि अनेक लोक ठकामीर शिकार होती। एबे जो बोलबम प्रथा देखु आजिकल माँ भौणी मैंने भी राति अधे चलिक जाऊँच से मान ख्याति अच्छी से माने भी कहारी ना कहारी भौणी कहारी ना कहारी झील तो ये जो अपप्रचार शिकार होकर लोक मैंने जो भूल बाटे लोभरे पड़ी साधना को आचरण करुँच आम साधु समाज सन्थ समाज विरोध कहीं करूनी ता उपरे पिटिशन दाखिल कहीं करनी तापाई कोर्ट कचेरी सहारा कहीं नौनी आउपर आप किसी कहवाई चाहिए दयाकोर आप भावना को व्यक्त करूँ। एक्चुअली आपण जो कथा कहले से ही घटुची किंतु आ विराट ऊपर अपराध कोनोसी है छोट प्रकार मोट अपराध न मनीष आस्था विश्वास बेपार करा जाउची। आज्ञा आज्ञा तेणु एठी गोटे प्रश्न आसुची जो माने ठकुचंती से जेतिकी दायी नुहे जो माने ठकामीर शिकार होउचंती से माने भी तदनुरूप दायी कारण प्रत्येक मनीष भितरे से आपणकर विवेक शक्ति अच्छी से विचार शक्ति अच्छी तो से विचार शक्ति को से विवेक शक्ति को से माने आपणकर प्रयोग करूना कहीं कारण सेमानंकर लोभ सेमानंकर अंधविश्वास सेमानंकर तेणु जेहेतु आध्यात्मिक विद्या एक विद्या तेणु आमे ताको जानिबा आमे प्रश्न करिबा प्रकृति ताहा कौन से विद्या कौन कारण शास्त्र वर्णित अछंती उपनिषद भगवत गीता बा आपणकर भागवत हुंतु प्रायतः आमे कहीं पढ़ती ना आज्ञा कारण पाठ पढ़े बहुत कष्ट तेणु ये भी गोटे आध्यात्मिक पाठ कहीं पढ़ा आम बीतस्पृह आसी जाए साधारण भाव में गाँ गले कहीं पढ़ती तेणु यही आपणकर अंधविश्वास सुजोग नहीं विभिन्न निजको साधु सन्त बोली कहूथिबा व्यक्ति विशेष माने बा आपणकर से नकली व्यक्ति विशेष माने लोक मानक विश्वास को विश्वास रे विष दियंती तांको आपणकर विभिन्न कल्पित कहानी को कही तांकर माइंड वाश करती भय देखाती स्वर्ग देखाती जहाँ फल कि सेमाने आपणकर निजस्वत ज्ञान न थाए से गोटे भिड़र अंशीदार हो जाती भिड़ पछे पछे जान तो यह बहुत किसी कारण रोचे तो सरकार दृष्टि कौन प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर अति सरल एवं सहज उपाय होउछि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान रे आपणकर सशक्त हुंतु निजर बुद्धि विचार को प्रखर करंतु निजे स्वतंत्र भाव रे विचार करंतु मु जो कार्यटी करिया पे जाउछि ता केते दूर युक्तियुक्त केते दूर सत्य किपर लाभदायक ताहा से विचार करंतु से कार्यटी करी किए लाभान्वित होइछंती बा क्षति होइछंती तार आपणकर रिपोर्ट नियंतु तेबे जाई प्रकृत रे आपणकर आत्म सचेतनता आसिले सब प्रकार आपणकर भंडामी बा आपणकर अंधविश्वास दूरीभूत हो पारिबो प्रकृत सत्य जानी से व्यक्तिटी सत्य मार्गर मार्गी होई निजर स्वरूप सहित परिचित होई निजको सकल दुखरु तीर्थापर मुक्त करिवार संभावना आसीबा आज्ञा निश्चय किंतु गुरु भाई जब आउ गोटे कथा आम देखा प्राक्टिकाली आम जदि परखिया चेष्टा करवा आध्यात्मिक मार्ग रे जहाँ भी उपासना विधि किंबा पूजार जो नुआ पद्धति हरिक आविष्कार होउची किंबा जो नुआ ठाकुर आविष्कार होइकरी जनसमाज को आसुसंती तांको नेकरी माने चेररु गछ पत्र जाए माने
ମୂଳରୁ ଅଗ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏବେ ବୋଲବମ୍ ପ୍ରଥାର ଚାଲିଲା। ବୋଲବମ୍ ପ୍ରଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥା ଯେମିତି ଆସିଲା, ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଦୋକାନରେ କିଏ ବାଉଙ୍ଗି ବିକିଲା, କିଏ ସିନ୍ଦୁର ବିକିଲା, ମାଠିଆ ବିକିଲା, ନଡ଼ିଆ ବିକିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛନ୍ଦି ମନ୍ଦିକିରି ଭଜନ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଜନ ବି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ବି ଭଜନ ବିକ୍ରି କରିକି ଅନେକ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ବି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଆଦାୟ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲାଗିଗଲେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନସମାଜ ଯିଏକି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଅନେକ ଦୂର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଫୋଟକା ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, କୋଉଠି ଦନ୍ତୁଘା ମାନେ ସାପର ସର୍ପର ଶିକାର ହେଇକିରି କାହା ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, କିଏ ଓଦା ହେଇକିରି କାହାକୁ ଜ୍ୱର, ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶିକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆର ମୂଳ କାରଣ ଯଦି କହିବା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକିରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଠ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ବି ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନଗେଇକିରି ସଜେଇକିରି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମିଳୁଛି, ପାଉଣା ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେମାନେ ଇଏ କଲେ। ଟିଭିରେ ବି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ସିରିଏଲ ଦେଖିବେ, ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଦୁନିଆ, ଯଦି ଏ ସମୟରେ ସିରିଏଲ ଦେଖିବେ, ସିରିଏଲ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ଦେଖିବା ଯାଉଛି। କିଏ ବୋଲବମ୍ ଗଲେ, କାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କିଏ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲେ, କାହାର ଘର ହେଇଗଲା, କିଏ ଚାକିରି ପାଇଗଲା, କାହାର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ସକାମ ଭକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଯେଝା ଯୋଜନା କରିକିରି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ଦୁର୍ମାର୍ଗକୁ, ସଠିକ ମାର୍ଗ ନୁହଁ, ଅପମାର୍ଗକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେ ଆର ପୀଡ଼ାରେ ଶିକାର ହେଉଛି। ତ ନିହାତି ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସଂଗଠନକୁ ଗଠନ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ସଂଗଠନରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତି ସାଧନାର ସଠିକ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିଥିବା କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଯେଉଁଠି ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ବିରୋଧ କରିପାରିବା। ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକିରି କିଛି ଆମେ ପିଟିସନ ଦେବା, ଏସବୁ କଥାକୁ ଦର୍ଶେଇବା, ସାଧନାର ସଠିକ ପଦ୍ଧତିକୁ, ଆମ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ଉଚିତ ପଦ୍ଧତିକୁ, ଆମର ଉପନିଷଦରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝେଇବା, ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, କିମ୍ବା କାନୁନର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା, ନିହାତି ମୁଁ ମନ କାହିଁ କହୁଛି ଟିକେ ଏ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର କୁ ଆମେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଆଉ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ଦୟାକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଟିକେ ପରଖନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଉପନିଷଦ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଖନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହିପାରିବା। ତ ଏ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯେଉଁଠି ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱର, ଯଦି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର ଦେବେ, ସେ ବର ଦେବେ, ସେ ଲୋଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସଠିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକରି ପରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ବଳି ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକିରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଠି ବି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାଗୃତ ହେଉଛି, ଦୟାକରି ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପରଖି ନିରୀକ୍ଷିକରି ସାଧାରଣ ମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀ ବିକାଶ ହେବ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ବଢ଼ିବ, ମଣିଷ ମାନବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଧବ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ସେଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁ ଦାନବ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ସେଟା ଶାନ୍ତ ହେବ, ସ୍ୱାର୍ଥ କମିବ, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ, ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଏକାତ୍ମ ଭାବରେ ଭାତୃଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସୁଧା ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ସତ୍ୟ ଯୋଗର ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା। ତ ଦୟାକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିବେକୀ ହେବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସାଧନା କରିବା। ସାଧନାର ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତାକୁ ପରଖିବା, ତେବେ ଯାଇକରି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସଫଳୀକୃତ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ଆମେ ବିରାମ ଦେବା। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सप्रेम प्रणाम।